Ito nga guys, ayan oh. So naka dual disc brake na to guys. Ayan oh. Nakita nyo, dual disc brake yan. Sa front, sa kasi yung sa rear nya. Ayun oh. Kita nyo ba guys? Ayun. Ayan. So yung kanyang ano, seat guys, napakalambot. Para kang nakaupo sa mamon, di ba? Grabing ganda oh. Duruin mo. Allen Max. Saka light speed yung kanyang brand. Ayun guys. Tapos eto, ayan guys. Ganda ng pormahan niya. Tapos syempre adjustable yung height nito, seat height. Adjustable, ayun. Ayan, katulad nun, mababa. So 21 speed to guys. 21 speed front and rear. Ayan o. Dito sa harap, ayan o, 7 speed.